औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह। पारा नंबर 30 सूरतुल कदर। कल अल्लाह के फजल व करम से सूरतुल अलक तक हमने कुरान पाक पढ़ने की शहादत हासिल की है। आज सूरतुल कदर इसकी तिलावत करने जा रहा हूँ। सूरतुल कदर सूरत नंबर 97 97। समात फरमाएं और लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام. من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. هي حتى مطلع الفجر. هي حتى مطلع الفجر. سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق الله العظيم.